كيك مرة تي في. اشتاك. Je suis né dans un pays qui s'appelle Algérie. Je suis né dans une ville qui s'appelle Oran. Et cette Oran, cette ville qui est de l'ouest de l'Algérie, est 50% marocain et 50% oranais. Alors j'ai grandi marocain. J'ai grandi algérien marocain. Alors j'ai les deux coutumes. Même musicalement parlant aussi, j'ai commencé avec le marocain. Je ne connais pas beaucoup de problèmes en Hollande. Mais un grand problème en Europe, c'est il faut revenir en France. Ça, c'est des conneries, ce qu'on regarde aujourd'hui aussi. Ça, toutes les conneries qu'ils font les chefs d'État. Ça, c'est toutes les conneries qu'ils font la société, c'est-à-dire le gouvernement. Et après, se tirent les cheveux. L'Algérie était française. Il y a 3 générations qui sont nées en France. Il y a eu ce problème, ça fait 2 ans. Il y a eu le feu de partout en France à cause de ça. En plus, ils se sont passés le mot. C'est pas que la France. Après, ils les ont suivis la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. Parce que maintenant, avec le computer, ils se communiquaient. Alors le gars, quand un policier arrive, il voit le mec qui parle hollandais, qui comprend rien en arabe, il parle pas, il connaît même pas chez lui d'abord, il connaît, peut-être qu'il sait que son père est de là-bas ou d'Algérie, du Maroc ou là, mais, miskin, pour lui, chez lui, c'est là où il est né. Il tombe sur un flic qui regarde son passeport, Ben Mohamed, le fils de Ben Mohamed ou Abdelkader ou là, je sais pas moi. Alors le mec, il le traite comme un arabe, quoi, va chez toi, quoi. C'est ça qu'ils se sont énervés, les mômes. Ils se sont révoltés. Voilà le problème, le big problème. Parce que l'État a fait une erreur. C'est comme l'histoire aussi en France. En France, c'est que ces gens-là, ils ont travaillé. Les grands-parents qui sont morts, c'est la France qui les a gardés. Et ils ont travaillé. Ils ont payé les impôts, ils étaient français, ils avaient leurs papiers, mais
Et après, ceux-là, ils ont ramené des enfants. Leurs fils, ils ont ramené des enfants. 3 générations. Alors pour eux, la France, c'est à lui. C'est chez lui. Het was echt te gek. Hij is gewoon helemaal top. Hoe ken je hem? Ja, van jongs af aan draaide mijn vader het altijd thuis. En ik ben er gewoon mee opgegroeid. Gallet is gewoon een soort familie bij ons in onze familie. Dus de tekst Ja, en de dat muziek. trekken me echt, ja. Hij zegt waarheid, reality en Zoals wat? Kan je iets herinneren van... liefdesnummers, van alles eigenlijk. والطاكسي حابسة والطاكسي حابسة والطاكسي حابسة يا ويلي الكمية كواينة والطاكسي خالصة والطاكسي خالصة والطاكسي خالصة يا في بلبل أيوة يا الجيراني يا الجيراني يا بولا بغداد يا داوي حوالي يا الجيراني يا الجيراني يا بولا بغداد يا داوي حوالي يا وصحاب البار ايوه اصحاب البارود يا وصحاب البارود كرابينا يا وصحاب البارود اصحاب البارود يا وصحاب البارود كرابينا يا جيراني يا جيراني يا بولا بغداد يا داوي حوالي يا جيراني يا جيراني يا بولا بغداد يا داوي حوالي يا وصحاب البارود اصحاب البارود يا وصحاب البارود كرابينا يا وصحاب البارود اصحاب البارود يا وصحاب البارود كرابينا يا وصحاب البارود اصحاب البارود يا وصحاب البارود كرابينا يا وصحاب البارود اصحاب البارود يا وصحاب البارود والكرابينا Ouh, l'expérience des années 80 et les années 80. Ça, c'est mes 20 ans. Long time ago. Long time, long time. خدمت معاه بزاف في الجزائر، واحد 7 سنين ولا، وخدمت معاه الديسك تاع الكوتشي مع صافي بوتلا وجماعه، وتوالفنا يعني كاين حماس كبير في بين الفرقه. الا ما كاش معركه كاين محبه، ولا ما كاش محبه كاين دبزه، كاين يا دو تو اون سونوي با. في السيرسان في لاسان من نكون نلعب معاه هنا يحس راحو مرتاح سي فري بصح حتى اللي توالفنا الولف، هذا الشيء ولف ملي يا لونطون. كان واحد الحاجه الشاب قاد انساه ما قالهاش في التعليق ديالو، قال انه كان يضرب مع خالد ملي صغار، ولكن كان خالد زاد يضربه ما قالش عليها. قناوه خاين بروبليم. الشقة من البحر يا ودي على الصيها وياه، ودي على الصيها وياه، عينك يا عيني عينك نايمين وياه، يا عينك نايمين وياه، أنا ظلمني مون لقسيم زين وياه، يا لقسيم زين وياه، عينك جرح قلبي يا من قال لي يخسروها، يا من قال لي يخسروها، يا عالظهر اللي عندك زادت لي امك وياه، يا زادت لي امك وياه، منديلك الغايرة ما سقسي عليك وياه، يا ما سقسي عليك وكون وضوح وجهي يا لاباس راسي وياه، يا لاباس راسي يا خلوني لا نبكي واللي في قلبي خليه وياه. Apprendre Non, j'ai écouté la musique chez moi, les cassettes, les disques, et je joue quoi. Mais enfin, c'est comme les autres musiques quoi, hein, c'est au feeling. C'est pas différent que l'autre musique. C'est un peu différent, c'est beaucoup plus improvisé. C'est plus proche du jazz dans l'esprit, parce que c'est improvisé comme le jazz. أنا محسن وهذا نور الدين، هو نور الدين.
حنا كنلعبوا مع الشاب خالد كنبغيو الموسيقى ديال الشاب خالد، وانا من صغري ملي كنتمنى باش نلعب ديالي مع الشاب خالد، ملي كنلعب معاه كنلعب من قلبي، كنقول المنام تاعي وقع. ايوا ونزيدوا هكا وكتب. حنا ديما مع الشاب خالد. يا خويا تجربه في هولندا، تجربه تسمى سي با لا بروميير فوا كو جو فين ايسي. معليش يا اخي نهضروا بالعربيه وفرونسي، حنا بيلانغ. اي والله الله يحفظك. كانت مزيانه. صوف البارح شويه هربتوا عليا، خليتوني وحدي. ليله البارح خليتوني وحدي. فو ما ليسي سول. L'artiste qui n'a pas le track, c'est pas un artiste. Ou qui connaît un track, c'est là où tu donnes. C'est là où tu تعطيوش عندك في من قلبك تمد كل شيء. باسكو تقعد خايف تقول بالك مانيش نمد نيشان، بالك الناس راهي ما ils sont pas satisfaits. انا هكذاك تخدم لي ديما نقول بالك الناس ils sont pas satisfaits، بالك الجمهور مانيش عاجبه شويه. وانا الجمهور عاجبه الحال، بس وانا في قلبي نقول لا، مانيش ماد واش نحب.